नमस्कार आशा कर भल थी खुशी थी आम भल अच्छे भिडियो फास्ट लास्ट जाए देखते भल लगे लाइक कमेंट शेयर करूँ नुआ थे सब्सक्राइब करूँ चैलेंज स्टार्ट करे आज ब्लॉग केमती कौन रोचे दिन जरा जानी केमती कौन रही कौन ना ठाकुर डाकुची आज दिन कि भलरे जाऊ ये आशा कर दिन भी भल जाऊ भगवान समस्त भल रखी मंगल करूँ आ कौन कह सकाल सकाल तो आसी सकाल बोली हो गला 8टा बाजिला मु खाली भातटा ये बस गैस रे आ कौन रोसे करी भावुँ बसिकी बाबा बाबा तो कल आइली जानी बाबा पचारुची कौन करिया कौन ना बाबा कहले रही बाबा बस काली पुआ ठाकुर कथा देखिले आज बाबा ठाकुर कर भितर अच्छा सी कहे मुझे जाऊँ कह बाबा मिश्री पानी पी न था ठाकुर पूजा कला मिश्री पानी पी दे सीना जा कर चाह कहीं दी तीन थर हो पाटा बेकार पड़ू मो काल पा पकईबी तमें पीबनी तुम नाती पीबनी मु कौन एका पीबी ना कौन पीले कौन हम लेट तो सका उठिक पीआ जाए तुम पीब 9टा 10टा बेलू पीले लाभ कौन हाँ हाउ हाउ कर सार कथा भाई भात माने फुटिले जाऊँ भावुची भात डाली आलू बाइगण फुटेबी बोली कहीं काली डालमा बाबा कहले डालमा हका करूँ ना काली डालमा करी आज करी कहीं काली उपास अच्छी देखिए केमती कर रोज कौन ना जजक रोसे कि करदेवी रोसे तापर पुआ आसला देखा कौन कर कौन ना मुझे कौन कर देखी एबे चिकू आसला चिकुर मन आज खुशी ना कहीं तार स्कूलटा बंद अच्छी जीवनी आज छुट्टी अच्छी पिला परीक्षा कौन चलती तार ए चलती देखो पिठा आ मिठा से पिठा तार खानी तो तो चकुल खा बिस्कुट फ्रिज रही से पिठा जो पिठा में करके माँ पूजा खाऊँ बाबा खाईदे पलैले आ भिडियो बनई पार्ली कहीं आज जड़े पुआ थी माने गाँव आसपे बनई पार्ली पुआ भी खाई गले पिठा को मिठा खाली खाइले आम भी माँ पुआ आनी कि मुझे चाह पीबी किसी खाइबी सतरे मो मोटा है कि मो पुआ कहे कहीं तो यही 10 दिन है माने खाया पे एपट सेपट ना काली भी गोटे दिन ये मुझे खाई काली कहनी ये थर छेप पकई रंग देखा से गोटा आ पिंधि नजर पकई नजर बोले बिस्कुट खाई तू पिठा खाई दे ना अच्छी जो तरकारी खाइबो कि रोल माने हां रोल आज नहीं शुक्रवार को अरे मो मामू दे ना ए न बने होता ताको आई मत आसेनी तो पीस नानी पाखे जाई रही जाएगा ये ना उजले ना होने अन्य बुढ़िया जीव आम जाऊँ माविला खाईदेबू गोटे पिला देखिए कौन कर कौन कर हाँ हाँ खा बाड़ी खा कर चूनार गाँव आई सुखई निद लगे मत जोर खरा हो दुबली खाइनी मत टाइगर कुआ जाए कि ना ये आमर घर पड़ी रही लुगापटा अधा सब सुखीगला देख बाड़ी धर कहीं बाड़ी पार ना दम दम हो जाइल बाड़िया को बाड़ी पार ना हाँ कथा नाई परा मुझे बाड़ी कौन दरकार सी मो भिडियो आसबनी कि
वीडियो ता पेस्टेज लेके हो मो सांगे रही तू जा एका रहू जाता से मो पाखे भी रही आज्ञा हॉस्टल हाँ हॉस्टल पर ମୁଁ ତ ଯିବି ମୋତେ କୋଉଠି ମିଳୁନି ନହେଲେ ମୁଁ ପଳାନ୍ତୁ ନିଜେ ଖୁସିରେ ପଳାନ୍ତୁ ମରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଚିଡ଼ି ହେଉଛି ହେତି ଭାତ ପାଇବ ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ନେଇଗଲା ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଫୁଟା ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ବି ହେଇନି ଗୋଟେ ହାତରେ ହେଇଗଲା ଗାଧେଇଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଗାମୁଛା ଗାମୁଛା ସବୁ ପକେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ପକେଇଛୁ ଚେୟାର ଯେତେ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ କେଉଁଠି ଟିକେ ମାନେ ବାଲି ବି ଗୋଡ଼େ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ଇଏ କି ବସା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକିଲାନି ଗାଈଟା କହିଲା ଖାଇବି ଖାଇବା ମୁଁ ମନା କଲି ବୋଲି ମାଆକୁ ଡାକିଲାନି କେତେଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବନି ସେ ଯେତେ ନା ଆସେ ମୁଁ ସେତିକି ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିଏ ରାଗି ପୁରା ଦମଦମ ହେଇକି ନିଜେ ବାଢ଼ିକି ନେଇକି ଖାଉଛି ମୋ ସାଥିରେ ଖାଇଲେ ତା ପେଟ ପୁରିବନି ସେ ଏକା ଖାଇଲା ମୂଳୁ ଡାକିବୁନି ବି ମୋତେ ଗଲା ଜେଜେ କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ କେଜାଣି ଦାଦା ତ ପଇସା ପକେଇଲେନି କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କରିବା ଯେ ମଇରେ ନେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଆଣିଛି ଚଗଡ଼େ ଏବେ ଖାଇଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପାଗ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କଷି ଲଙ୍କା ତରକାରୀ ପୋଡ଼ିବେ ତ ଜାଣିବ ସେତିକି ଗଞ୍ଜି କାଇଁ ପିନ୍ଧିଲୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ବି ବାହାରେ ଆଇଲାଣି ଜୋରରେ ପୁରା ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପୁଅ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଥୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ବର୍ଷା ହାତ ଏତେବେଳେ 2:30 ପରେ ହେଲାଣି ଆସିକି ବାବା ଏତେବେଳେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆରେ ହେ ଶୋଇଛି ଯାହା ହଉ ତାର ବି ହେଇଥିଲା ସେ ଏତେବେଳକୁ ଶୋଇଲା ଶୋଉନଥିଲା ବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ମାନେ ପବନଟା ଟିକେ ଜୋର ଦେଉଛି ଓହୋ ମା ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଶୋଇଛୁଟି ଭଲ ହେଇନି ଶୋଇବୁ ନା ଆଉ ଯାଇକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ଯାଇକି ଆସିଆଡ଼େ ଶୋଇଥା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଏତେବେଳେ ଆସିନାହାନ୍ତି କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ କେଜାଣି ଖାଇନି ବେଳକୁ ନଉନ ପୁଅ ଖାଇଲେ ମୁଁ ବସିଛି ମୁଁ ଦେଖିବା ବାପା ଆସନ୍ତି ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିतना ବର୍ଷା टाइम आसिकी ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା 4:15 ହେଇଛି बापा जोर पकेला ଆଉ ଏତେ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜେନାଥଙ୍କର ଖାଇବା ସେଉ ମିଚର ଖିଆ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର सेव पिज हाँ सेव छणा सेव को पिज बसिक चलती मत डका आसुनु आसुनु खा तू मोर रक्त दरकार नहीं घर जाक वर्षा पकड़ देख वर्षा पकड़ ना चारिड़े बाहर बढ़िया ठंडा लगुच वर्षा पकेले बाहर दोली कलु बेकार शाढ़ी नष्ट है ना नहीं दोली एंजॉय करती वर्षा तो चेकी मोबाइल मोटे छड़ी पड़े कौन आनिक जेजेना जाइए देख हाँ फैन कहीं लगेलु कौन जे
चाट ग्रे पूरा राग को और टिके खट्टा मु खट्टा लाइक जाते मु कहली राग दियो आण के जाइथिले बाबांगर था मम्मी एबे खोलुची जाने सुनी कहली टिके खट्टा करके दियो और टिके राग भी दे दियो अधिका राग से राग भी देची 40 टଙ୍କା रहते चेंज कोठु मिललन सितमे जे जो अंटा टिके आंतरे काई थुआय सिजा अच्छा तू खाइबो नि हम खाइब हाउ गला हाउ खाइ दियो तुम आगे खाओ ना खा चिकु जेजु दे मु खाइबी और चमच हेरी मु रखी मोर मते छुड़ी काई तो ना एटा हम खाइब देखो चा के आगे भलो अछि ना नहीं बापा कहले हेटे खाइ के आसी देखो ना आनी के आइची भलो अछि बापा कोडु आइलो से कोडु आइलु कि तू एई पटु ना से पटु कोणास वाला हां मु भी टिके जाउछि खाइ देबी आसु को माने खाइए कि राग गोटे रंग कला राग पार्टी बंद टिके भल के भल कोरुटी रागोजी मन भल लागु गोटे राग पकला तो गोटे रंग जो लंका दे मो ଏଇଠି ଲଙ୍କା କଷ ରାଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାବା କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଆଣିବାକୁ କହିଦେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ବନେଇଦେବା ନା ନାଇଁ ଯାଉଛି ଆଜି ଆଣିକି ଆସିବି ହଁ ଦେବନି ପିଲାଦିନ ଖାଇଥିଲେ ମୋ ଦେଇ ମୋ ବିରିୟାନୀ ବନାଏ ଭାବି ନା ଦେଇ ଚାଟ୍ ବନାଏ ବଢ଼ିଆ ଚାଟ୍ ବନାଏ ସାଢ଼େ 9ଟା ବାବା ହେଲା ବା 9:30 ଏବେ 9:30 ଟାଇମ୍ ହେଲା ଆମେ ଚାଟ୍ ତ ଖାଇଥିଲେ ଦେଖିଥିଲ କାହିଁ ହଉଛୁ ଚାଟ୍ ଖାଇଥିଲୁ ବାବା ମୋ ପୁଅ ତ ସେତିକି ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇଦେଇକି ପୁଅ ପଢ଼ିଲା ପଢ଼ି ସାରିକି ଏବେ ତାର ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଲ୍ ଧୀରେ ସିଏ ବସି ବଲ୍ ଖେଳୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଦ୍ୱିପହର ତ ଖିଆ ହେଇନଥିଲା ଭାତ ଡାଲି ସବୁ ଥିଲା ଯାହା ଯାହା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏବେ ସେଇଆକୁ ଗରମ କରୁଛି ଡାଲିଟା ପିଆଜ ପକାଇକି ଆଉ ଟିକେ ବାଗେଇକି କରିବି ଆଉ ଆଳୁଟା ଗରମ କରିଦେଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ହେକା ବାବା କହିଲେ ଚକଟି ବୋଲି ତାକୁ ଭଜା ହେବ ସେଠି କରିଦେଇ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ି ଆଉ କିଛି କରିବେ ନା ଆଉ ବି ବ୍ଲଗ୍ ନେବାନି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।